जय श्री कृष्ण। पूर्वथर आम मैंने भागवतर किछि महात्म्य विषय शुणी केमती भक्तिंकर दुई पुत्र ज्ञान और वैराग्य निजर वृद्धावस्था पुणी युवकत्व को फेरी आस माने कौन ना जड़े माँ को पाइक हेल्ले आम एक्चुअली कौन करिया पड़ो बा जड़े मार मन जितिया हेल्ले आम छुआंकर मन जितिया पड़ो। तेणु भक्तिर दुई पुत्र किए ज्ञान और वैराग्य जो आम ज्ञान वैराग्य को जीति पारिबा जो आमर ज्ञान ठीक बाटरे चलती आम वैराग्य भी आमर ठीक बाटरे अच्छी से जाकि भक्ति को प्राप्ति करिपरिबा आ भक्ति की प्राप्ति कला परे आम जाकि भगवान को प्राप्ति करिपरिबा। यह आम शुणी पूर्वथर आज आसतु से भागवतर आ गोटे महात्म्य शुणा। ये हूँ धुंदुकारी कथा। कौन है ना एकदा गोटे ग्राम आत्मदेव नामक जड़े ब्राह्मण रोते। आत्मदेव बहुत ज्ञानी थिले, प्रबल संपत्ति धन संपत्ति थिला तांका पाखरे, सबु किछि थिला, सबु खुशी थिला, किंतु तांका पाखरे गोटे जिनस नथिला जोड़ा होची तांकर गोटे पुत्र संतान नथिला। तेणु आत्मदेव बहुत चिंतार रहुतिले सब बेले। से चिंतार मुक्ति पाइबा पई सब बेले भगवान को डाकती केमती मोर गोटे पुत्र संतान जन्म हो। दिने बहुत चिंतित हो जाइछन्ती पिला छो माने गोटे पुत्र संतान मिलुनी। एपरि भाव से दिने निष्पत्ति नैछन्ती जे आत्महत्या करदेवे। तेणु एमती से दिने जाइछन्ती आत्महत्या करियाकू। जने साधु पुरुष तांकर सहित तांकर दर्शन होइछि। साधु पुरुष सहित जो दर्शन होइछि से तांकू एमती कहिछन्ती जे मोर गोटे पुत्र संतान होनी। तेणु साधु से बुझेइछन्ती कि देख ये संतान मोह माया ए सब वर्तिकी तू तोर जो कर्म अच्छी से कर्म रे लगी पड़, ये जीवन टी कटि जाऊ, आउ जीवन केवे आशा करनी। किंतु आत्मदेव जेते बुझेला परे भी बुझी पारि नाहंती, तांकर मन मानिनी। से साधु पुरुष को जेतेबेले बहुत ये करचंती, साधु पुरुष तांको सेतेबेले कहिचंती ठीक अच्छे मु तते गोटे साहाय्य करि परिबी ए विषय रे। तेणु सी गोटे कौन कर गोटे गोटे फल देइछन आ कहिचंती ए फलटी नैकरी तोर पत्नी की देले पत्नी गर्भधारण करिवो आउ तोर गोटे पुत्र संतान जन्म हबो। आत्मदेव बहुत खुशी एई फलटी आनी तांकर पत्नी धुंदुली को देइछंती। धुंदुली धुंदुली रो माने जदि आमे बुझिया, धुंदुली माने होछि जो मैंने अशांति सब रहा भल पाती, सब कलई झगड़ा ये सब। तेणु से हूँ धुंदुली। धुंदुली जमार इच्छा नाला किए एत कष्ट कर संतान जन्म करने कष्ट, पुणी ताको लालन पालन करने कष्ट। तेणु सी कौन कला से जो फलटी नहीं गाई जो खाए जो मांडिया रे पकईदेला। आउ जेहेतु आत्मदेव किछि दिन टे लंबा समय पाई अन्य जगह को जाइथिले यज्ञ आदि करने को किसी कर्म रे, से भितर ये कौन कला ना तार भौणी गोटे थिला जे कि गरीब थिला, से भी सही आर स्वभाव थिला। ता पाखरे संपत्ति नथिला, या पाखरे संपत्ति अछि। तेणु सी कहला मते किसी संपत्ति दे दे, आ मोर गोटे पिला संतान जन्म होबार अछि ताकू नै जा। तेणु धुंदुली कौन कले ना से पुओटी को नहीं आसिले। आत्मदेव जिते बाहर आसती खबर शुणिकी भारी खुशी हो जाती। सेणु समस्त खुशी रे माने मिठा खोइबा बुलिबा बहुत आनंद अनुभव करछन्ती। प्रथमे तार नाम भी रखिछन्ती जेहेतु धुंदुली, तेणु ता ना धुंदुकारी रखाई। तेणु धीरे धीरे धुंदुकारी बड़ हेले, चलिबा शिखिबा आरंभ कले। एपटरे जो फलटी से गाईर मांडिया रे पकई देथिले सेथिरु कौन है ना जो गाई खाइतला सेथिरु गोटे गाई गोटे जन्म करिछि। से जो जन्म होइछि से एमिति गोटे जन्म होइछि किछि मनीष भलिया किछि गाई भलिया, माने तार कान दिटा गाई भलिया बाकी सब मनीष भलिया। तेणु तार से जो जन्म होइछि तार टिके स्वभाव विषय हम टिके भागवतरु गोटे पद नबा। केत्रिमास निर्गते चौथं साधने सुसवेवकं सर्वांग सुंदरं
ଦିବ୍ୟଂ ନିର୍ମଳଂ କନକ ପ୍ରଭା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 3 ମାସ ଯିବା ପରେ 4th ମାସ ବେଳକୁ ସେ ଗାଈ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଯିଏକି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରଂ ଦିବ୍ୟଂ, ସବୁ ତାର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ନିର୍ମଳଂ କନକ ପ୍ରଭା। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦେବ ତାକୁ ବି ଦେଖି ଭାରି ମନରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି ତାଙ୍କର ଆସିଲା। ଗାଈଟାକୁ ବି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେଇନଥିଲା ସେ ଗାଈଟାକୁ ବି ସେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ସିଏ ବି ତାର ବି ସନ୍ତାନ ହଉନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ତାର ବି ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଈ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ବି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ହେଲେ। ଏପଟରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆଉ ଏପଟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ହେଉଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ 2 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ତାକୁ ଭାଗବତରେ ସୂତଜୀ କହିଛନ୍ତି, କେମିତି କହିଛନ୍ତି? ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ମହାଖଲ। ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ମହାଖଳ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ମାଆକୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି ଜୁଆ ଖେଳିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମାନେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକିରି ତପସ୍ୟା କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଏସବୁ ମାନେ ଭଲ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆତ୍ମଦେବ ଯାହା ପଇସା କମେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାହା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବା, ଇଏ କରିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବା, ନିଜ କାମରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଭାଗବତରେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଗବତରେ ନ କହିକି ଆମେ ଯଦି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସରୁ ଗୋଟେ ପଦ ଆଣିବା ଭାବୁଛି ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଜୀ 2 ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନବ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ଦାନବ କାହାକୁ କହିବା, ମାନେ ମଣିଷ ଦାନବ କାହାକୁ କହିବା, ତା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚୌପାଇ। କେ ମାନହି ନେହି ମାତୁ ପିତୁ ଦେବା, ମାନହି ନେହି ମାତୁ ପିତୁ ଦେବା, ସାଧନ ସଂଗ करवा वहीं सेवा, साधन संग करवा वहीं सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, सोई जान हो निश्चर सम प्राणी, सोई जान हो निश्चर सम प्राणी। आपण मैंने जब रामचरित मानस के पढ़ी एक्चुअली रामचरित मानस किए क्या कहते ना महादेव माँ भवानी की कहते। तेणु ये अच्छी जिनके अस आचरण भवानी, सोई जान हो निश्चर सम प्राणी। तेणु महादेव कौन कहते ना जे के मान ही नहीं मातु पितु देवा, जे माँ बापा कथा मानेनी, साधन संग करवा हुई सेवा, जे साधुजन मान द्वारा निज कर्म निज काम कराए, निज ए माने एटा उठा सेटा उठा, साधु मान सम्मान दिएनी कही पारती। जिनके आचरण भवानी, हे भवानी जार ये आचरण सोई जान हो निश्चर सम प्राणी। तेणु ताकू निश्चर बोलिकी मानि नब। तेणु धुंधुकारी भी प्रकृति ये थिला। से बापा माँ द्वारा निजर काम कराउला, भारी माने बहुत कष्ट अनुभव करते 2 जन जाक। दिने एमती से निजर माँ धुंधुकी की मारिदेला। तापर केवल रहिले कि आत्मदेव। आत्मदेव बड़ चिंतार बहुत भांगी पड़ी। तेणु यहीपरि भाव में दिने आत्मदेव भांगी पड़ी दिने एमती गोटे आश्रम आड़े जाती गोकर्ण सहित दर्शन है। तेणु गोकर्ण सहित दर्शन है। गोकर्ण भी जड़े पुओ पुओ कहींपारती, से पुओ भाई जत्न नहीं। तेणु गोकर्ण से सब दुख कष्ट शुणी भारी बुझे चेष्टा कर कौन करने कथा कौन न करने कथा। तेणु गोकर्ण
ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପଦ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଶୁଣେଇବି। କେ ଅସାରେ ଖଲୁ ସଂସାରେ ଦୁଃଖ ରୂପୀ ବିମୋହନ ସୁତଂ କସ୍ୟଂ ଧନଂ କସ୍ୟଂ ସ୍ନେହବାନ୍ ଜଳଦୋନିଶଂ। କିଏ ସଂସାର ବେଳେବେଳେ ଖଳ ରୂପ ସଂସାର ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଜିଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସୁତଂ କସ୍ୟ ଧନଂ କସ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁଅ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଏ ଧନ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତମେ ଧର୍ମ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼, ଧର୍ମ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼, ଏସବୁ ମୋହ ମାୟାରୁ ବାହାରିକି ଆସ, ସେ ପୁଅ ଯାଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ତେଣୁ ତାପରେ ବି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି କି କେ ଧର୍ମ ଭଜସ୍ୟଂ ସତତଂ ତ୍ୟଜଲୋକ ଧର୍ମଂ ସେବସ୍ୟ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଜହି କାମ ତୃଷ୍ଣଂ ଅନ୍ୟସ୍ୟ ଦୋଷ ଗୁଣ ଚିନ୍ତଂ ଆତ୍ମୁକ୍ତ ସେବା କଥର ସମାହୋ ନିତରଂ ପିବତଂ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଭାଗବତର କଥା ଶୁଣିବା, ଭାଗବତର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଧର୍ମ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାଟା ଆଉ ଖରାପରେ ଯିବନି, ସେ ସବୁ ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ବି ଦେଖିବା, ଆମେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅଲଗା ବାଟରେ ପଳାନ୍ତି, ମନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆଣିବା କଥା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ହିଁ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକମୟ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେବ, ସବୁବେଳେ ହେବ, ଆଉ ଭୁଲରୁ ଯିଏ ଫେରି ପାରିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ମଣିଷ। बहुत गई थोड़ी बची अब तो मूर्ख चे काल चिड़िया खात निस दिन आयु खे। तेणु ये काल माने समय रूपक पक्षी दिन राति आमर बयस रूपक क्षेत्रटा को खाई चलछि। काल चिड़िया खात निशिदिन आयु खेत, आमर जो बयस रूपक क्षेत्रटा को समय रूपक पक्षी दिन राति हिसाब रे खाई चलछि। तेणु आम से दिन रातिटा को केमती जीवन यापन करछन ता हिसाब रे ही आमर पूरा जीवन जो गोटे जमती आम गोटे थेसिस लिखिले लास्ट गोटे कनक्लूजन लेखु, तेणु आम जीवन से कनक्लूजन भी सेमती आसो, आम केमती याकू बीतौचंती। तेणु या पर कौन है ना, कामदेव किछि दिन पर आत्मदेवंकर देहांत होइछि। एपटरे गोकर्ण पुणी थे से जमती काम लिप्त थे से सेमती अछंती। एपटरे कौन है ना, जो धुंधुकारी थिला, धुंधुकारी बहुत खल काम करी ये करी दिने से एमती ताकू समस्ते जो तार जो मान सहित सब लिप्त थिला, जो मान सहित मिसिके सब करूला, से माने दिने ताकू मार देइछन्ती। एते सहजरे भी से मरिनी, बहुत कष्ट ताकू मारी देइछन्ती। मारिदेला परे दिने गोकर्णंकर स्वप्न रे धुंधुकारी आछन्ती। गोकर्ण अनुभव करिसेंती किए गोटे बहुत चिंतारे क्रंदनरत अवस्था किए गोटे अच्छी माने टिके गोकर्ण हड़बड़े जाइछन्ती। हड़बड़े जाइकरी प्रेतर क्रंदन अनुभव करछन्ती। तेणु सेतବେଳେ गोकर्ण तांको प्रश्न करछन्ती जे कौन है आपण कौन पाई एमती कष्ट अनुभव करछन्ती ये करछन्ती। से सेठो तांकर जो पूर्व कर्मर बा जो कर्म से करथिले जोथि पाई से आज एते दुख कष्ट भोग करछन्ती, प्रेत हेकी भी शांति रे रही पारनाती, मला परे भी शांति रे रही पारनाती, से ताकू कहिछन्ती का आगे ना गोकर्ण का आगे कहिछन्ती किए से एक्चुअली से प्रेत धुंधुकार ही। तेणु गोकर्ण बड़ चिंतार पड़छन जे केमिति आकू आधर मुक्ति करबा। तेणु गोकर्ण परदिन
ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ଭାଗବତର କଥା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କର। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭାଗବତ କଥା, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବି। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ପ୍ରେତ। ପ୍ରେତଟା କେବେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି। ଆମର ମନଟା ଯେମିତି, ପ୍ରେତ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସେମିତି। ତେଣୁ ଇଏ କେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରେତକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ନିଆ ହେଇଛି, ସେଥିରେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଅଛି। ସେ ବାଉଁଶରେ ତଳ ଗଣ୍ଠିରେ ପୂରେଇକି ବାଉଁଶଟାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଭାଗବତର ଯେତେବେଳେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେ ଗଣ୍ଠି ଫାଟି 7 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତର କଥା ସରିଛି, ସେଦିନ ସେ ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରେତଟା ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁନି? ନା ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଯେ ଭାଗବତର କଥା ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ବା ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ତାକୁ କେମିତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇକି ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ମନ ଥିଲା ସେଇ ମନରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରେତର ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଦିନ ରାତି ତାର ଖାଇବାର ନଥିଲା କି କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଦିନ ରାତି ଏଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ତାର ପଶ୍ଚାତାପ, ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତାକୁ ଯତ୍ନ କଲା, ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାଗବତର ମହାତ୍ମା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଏଇ ନାମ ଜପ କରି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।